जय जगन्नाथ साइना ओडिया टेक को आपण मानक स्वागत। आज आम गोटे इम्पोर्टाट टपिक उपर डिस्कस करवा जे राज्य में थिबा अंगनवाड़ी कर्मी मानक दरमा वृद्धि केबे होइथिला एवं केते टंका दरमा वृद्धि होइथिला एवं बर्तमान केते टंका पाउछंती एवं राज्य सरकार अंगनवाड़ी कर्मी मानक केउ प्रकार सुविधा सुजोग देइथिले बर्तमान केते टंका बढ़िथिला तापर आम डिस्कस करवा। जदि वीडियोटी को आपण संपूर्ण रूपे देखंतु एवं जदि वीडियोटी भल लगे लाइक सब्सक्राइब निहाती करूँ। चलते आम देखा जे अंगनवाड़ी कर्मी मान दरमा केते टंका केबे वृद्धि होइथिला। आपण मैंने देखिए जे अंगनवाड़ी कर्मी मैंने बहुत क्षेत्र में काम करते ये प्राक शिक्षा व्यवस्था हो एवं स्वास्थ्य जांच एवं ममता कार्ड प्रत्येक क्षेत्र में अंगनवाड़ी कर्मी मान अवदान रही। एठी देखिए आपण जे किशोर रक्तहीनता नियंत्रण हो पुष्टि दिवस हो एवं पुष्टिकर ममता दिवस एवं माँ और शिशु सुरक्षा एमध्ये आपण मैंने अंगनवाड़ी काम करते छोट छोट शिशु मान खाया देवा व्यवस्था एवं प्रत्येक क्षेत्र में अंगनवाड़ी यही सब कम करते दरमा केबे वृद्धि होता चलो देखा। ଯଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଙ୍କ ଦରମା କଥା ଆମେ କହିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟ୍ୱିଟ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କରମାନଙ୍କ ପାଇଁ 6,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7,500 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 4,125 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ଏବଂ 5,375 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ସେମାନେ 3,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଛନ୍ତି 3,750 ଟଙ୍କା ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟି ବା 6 ମାସ ଭେକେସନ୍ ପାଇଁ 15 ଦିନ ଥିଲା ଏଠି ଏବଂ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲେ ସେମାନେ ପାଉଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସହାୟକ ମାନେ 45,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2019 ମସିହାରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହି ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ।